सब डाल किस पे दिया, शेखुल हदीस मौलाना जकरिया। ये बातें अगर मैं सामने इंजीनियर के बैठूं और मेरा लाइव कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा हो तो मैं इसके अलावा इससे भी खतरनाक बातें सीने में लेके बैठा हुआ हूं, लेकिन वो सामने बैठने के लिए तैयार इसी वजह से नहीं है, बल्कि ये जो कहते हैं ना आजाद सवाल, उसने बंदा बिठाया हुआ अपना चमचा कि मैं जो कह रहा हूं वो पूछना, उसके अलावा कुछ और पूछने की इजाजत नहीं। बात आ रही है समझ? मना किया भाई ये नहीं पूछ लेना, मसलन क्या क्या पाबंदी लगाई हुई है नहीं पूछना, ये मैं बता दूं। उसने ये कहा है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने एक सवाल मैंने बताया था कि हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत सारी शादियां की हैं, बहुत सारी, 100 से ऊपर रिवायतें मिलती हैं। तो इसने फौरन में, और उसकी मैंने रीजन भी बयान की थी, जो इल्जाम उन पे लगता है उसको पूरा डिफाइन किया था कि ये कोई तौहीन नहीं है, वो वजह क्या थी उन शादियों की वो भी बयान की थी पूरी डिटेल से। इसने फौरन मेरे खिलाफ क्लिप तैयार किया, मेरा मजाक उड़ाया, अहले बैत का दुश्मन, और इनको तो हदीसों का नहीं पता और किसी हदीस की किताब में नहीं है। फिर इसने अपने एक बयान में कहा मुसन्नफ इब्ने शैबा हदीस की किताब है जिसमें ये रिवायतें हैं, तो उसी में हजरत हसन की शादियों वाली रिवायतें भी एक तरफ कह रहे किसी हदीस की किताब में नहीं है, हालांकि ये तो शियों ने लिखा है, शियों की तारीखी किताबों में ये सब चीजें मिलती हैं। शिया आलिम से पूछो वो कहेगा हाँ ऐसा है, एक आमी को नहीं पता होगा, लेकिन कोई शियों का मुस्तनद आलिम हो वो कहेगा कि हजरत हसन ने 100 से ज्यादा शादियां की, वो शिया मानेगा, क्योंकि तवातुर से साबित है ये बात, और हदीस की किताबों में मिलती है ये चीजें। इस सवाल का जवाब सामने जो चमचा बैठा हुआ है उसको ये सवाल पूछने की इजाजत, बोलो भाई, नहीं। दूसरा सवाल, इसने कहा कि रफुल यदैन ना करने की जो हदीस है तिरमिजी में अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु वाली, वो ज़ईफ है दो वजह से। एक इसलिए कि अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने उसको ज़ईफ कहा, दूसरा इसलिए कि सुफियान सौरी की मुतदलिस है, वो मुदल्लिस अन से रिवायत कर रहे हैं। इसका जवाब मैं दे चुका हूं कि अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने इसको ज़ईफ नहीं कहा। तिरमिजी का सफा जरा गौर से पढ़ ले तो अब्दुल्लाह बिन मसूद से दूसरी जो रिवायत है उसको ज़ईफ कहा है, वो वाली इसने इस खाते में डाल दी है, समझ रहे हैं? दूसरी बात, सुफियान सौरी इस दर्जे के मुदल्लिस नहीं है जिनकी रिवायत रद्द कर दी जाती है, तदलीस के दर्जात होते हैं, इसका भी इसने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर मैंने कहा यही वजह है कि इमाम तिरमिजी जो इमाम बुखारी के शागिर्द हैं उन्होंने इस हदीस को सही करार दिया है, एक नुस्खे में सही और एक में हसन। तुम जिसको फॉलो करते हो नासिरुद्दीन अलबानी, उन्होंने इस हदीस को क्या करार दिया है, सही करार दिया, पी गया। सामने जो चमचा बैठा है उसे इजाजत नहीं है कि 1 साल हो गया मेरा ये जवाब दिए हुए, लेकिन चमचे को इजाजत नहीं है कि 1 साल से मेरा ये सवाल घूम रहा है, इजाजत नहीं है कि ये वाला सवाल मुझसे, बोलो भाई, पूछ लो, ठीक है ना। मैंने कहा था किसी हदीस में नहीं मिलता कि औरत आहिस्ता लब्बैक कहेगी, औरत आहिस्ता सफा मरवा की सही नहीं करेगी। इसने कहा कि ये लो मुफ्ती साहब हवाला, क्लिप का नाम ये रखा है, मेरी तस्वीरें लगा लगा के तो अपने आप को प्रोमोट करता ही है। कभी मुफ्ती तकी साहब की तस्वीर लगी होगी, कभी मौलाना तालिब की, मेरी तो लगी होगी। तो उसका मैंने सवाल के कोई हदीस नहीं, तो हदीस के बजाय सहाबा के आसार पेश कर दिए, अब्दुल्लाह बिन उमर का इरशाद, और वो भी ज़ईफ, इब्ने जुरैज मुदल्लिस अन से रिवायत कर रहा है। इस सवाल का जवाब सामने जो चमचा बैठा है उसे पूछने की इजाजत। और मैंने कहा था इस पर इजमा है कि औरतें मर्द, इमाम हनीफा भी, इमाम शाफी भी, इमाम मालिक भी, इमाम अहमद हम्बल भी कायल हैं, चारों फिक़ा की, चारों अइम्मा से जो तवातुर से जो उनकी किताबों में नकल चला आ रहा है वो यही है कि औरत सिमट के नमाज पढ़ेगी। इजमा खुद एक दलील होती है, इजमा उम्मत खुद क्या है, एक दलील है। इसका जवाब ये दिया कि देवबंदी बरेलियों का इजमा है। अब ये इमाम हनीफा, इमाम शाफी एक देवबंदी बरेलियों का, और इमाम बुखारी एक रिवायत लेकर आए किसी ताबिया या साहबिया से कि वो मर्दों की तरह नमाज पढ़ती थी, बस, उसके अलावा कोई रिवायत नहीं है। अब देखो इमाम बुखारी के अल्फाज के वो मर्दों की तरह पढ़ती थी, इससे पता चला कि उस जमाने में औरतें और मर्दों की नमाजें अलग अलग थी। खुद इतनी सेंस होती ना इंजीनियर में, जो जिसको अल्लाह ने पंखे ठीक करने के लिए पैदा किया है, इतनी सेंस होती तो कहता यही हदीस दलील है कि औरतों की नमाज अलग है, मर्दों की अलग है। सहाबा ताबीईन, क्योंकि इमाम बुखारी ताबीईन और सहाबा के दौर की बात कर रहे हैं कि वो फला खातून मर्दों की तरह पढ़ती थी, हाँ, तो पता चला वो दोनों, अगर वो होता तो कहते भाई जैसे सब पढ़ती थी वैसे वो भी पढ़ती थी, अलग से क्या। तो ना वो मशहूर शेर है ना, कहने का दिल तो नहीं चाह रहा, कहते हैं ना खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। वो पड्डा किया ना किसी ने, बोला न खंजर उठेगा न तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए। और पूछ लूं, अबे बहुत सारे और सवाल आते हैं, दे मार 4.5 सवाल दर सवाल दर सवाल, बहुत सारे हैं, लेकिन छोड़ो, अभी 3-4 का जवाब गलत देगा देखना। अगर अभी जब इतने चैलेंज गए ना तो फिर देखना वो चमचे को बोला हुआ इसने कि ये वाला नहीं, वो ये इसको यूं करके घुमा के पूछो।
ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ میں اس کو جو ای میل کرتا ہوں سوال میں یا کوئی میں سوال بھیجتا ہوں تو یہ اس میں سے کاٹ چھاٹ کر کے اپنے حساب سے بنا کے اس کا جواب دیتا ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک حکیم صاحب وہ گئے کسی کے پاس, وہ ایک مریض حکیم صاحب کے پاس گیا, پھنسی تھی اس کے, حکیم صاحب نے دوا دے دی, اس نے کہا یہ دوا پھنسی ٹھیک کر دے گی, اس نے کہا نہیں. کہا پھر کیا کرے گی, یہ پھوڑا بنا دے گی. تو حکیم صاحب اس کو پھوڑا کیوں بنا رہے ہو, کہہ رہے سر مجھے پھوڑوں کا علاج آتا ہے, پھنسیوں کا نہیں آتا, ارے پھوڑا بن جائے تو آنا میں ٹھیک کر دوں گا. تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو جس سوال کا جواب نہیں آتا تو آپ اس کو گھما کے ایسا بنا دیتے ہو جس کا جواب آپ کو آتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ شرارتی یہ یہی کچھ کر رہا ہے, سمجھ رہے ہیں, نہیں آ رہی سمجھ میں تو ایسے ہی ٹھیک ہے. تو کہاں سے کہاں بات, تو میسج ٹی وی کے بارے میں انہوں نے جو اول تو میسج ٹی وی کا اور ان کا جو آپس کا اختلاف تھا ختم ہو گیا, اب اس کو دوبارہ ہوا دینے کی ضرورت کیا ہے. باقی یہ ایک بڑا سوال کیا جاتا ہے کہ لیپ ٹاپ پہ جو جن علماء کے چینل مانیٹائز ہیں ان کے فحش اشتہارات آ جاتے ہیں, تو ہم نے اس پہ بڑی ریسرچ کی ہے. گوگل آپ کی ہسٹری دیکھ کے آپ کے حساب سے آپ کو اشتہار دیتا ہے. اگر آپ کے لیپ ٹاپ پہ فحش اشتہار آ رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا لیپ ٹاپ غلط استعمال ہو رہا ہے, اس کو انسان کا بچہ بناؤ تو صحیح والے آنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا, صحیح والے آنا شروع ہو جائیں گے. اچھا میرے بھائی, میں نے وضو کیا پھر نماز پڑھی, اس کے بعد دیکھا کہ میرے پاؤں کے نیچے کچھ چپکا ہوا تھا مٹی جیسا, کیا میری نماز ہو گئی؟ اگر وہ اتنا موٹا تھا کہ اس میں آپ کا غالب گمانے کا پانی نہیں پہنچا ہوگا تو نماز نہیں ہوئی, اور اگر آپ کا خیال ہے کہ پانی پہنچ گیا تھا تو نماز ہو گئی. آپ کا خیال کا اعتبار ہوگا اس. جب فجر کی نماز قضا ہو جائے تو بعد میں فجر کی نماز, ہاں وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا احترام جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کرتے ہیں یہ پورا آ جانا چاہیے. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک عیسائیت کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں اس میں 99% مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتابوں سے فائدہ اٹھایا انہوں نے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی سمجھ. تبھی ملیشیا میں حضرت مفتی تقی صاحب جب جاتے ہیں, ہم جب ملیشیا جاتے ہیں تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملنے کے لیے جاتے ہیں, لیکن جب حضرت مفتی تقی صاحب جاتے ہیں تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ان سے ملنے کے لیے ان کے ٹھکانے پہ جاتے ہیں. نہیں آ رہی. یہ وہی علماء دیوبند ہیں جن کے خلاف آپ صبح و شام بولتے رہتے ہو. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں, ان کی نصیحتوں کو غور سے سنتے ہیں. اور یہ بھی بات حضرت مفتی تقی صاحب بیٹھ کے کلپ نہیں بناتے کہ میرے سے ملنے کے لیے آیا, یہ تو ان کی نجی محفل کی ایک بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے کر دی, ورنہ وہ اس سے مستغنی ہے. اللہ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو کیش کرائیں, وہ تو اللہ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا ان کے لیے یہ سب چیزیں بہت چھوٹی ہیں. تو عرب علماء ان کی, عرب تو کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں, اجمیوں کو تو عرب میں تو ایک عصبیت ہے, وہ تو اجمی کتنا بڑا عالم ہوگا عرب نہیں مانتے اس کو, ایک عصبیت ہے ان میں. لیکن حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی صاحب کی علمیت کا لوہا اللہ نے منوایا ہے, وہ ماننے پر مجبور ہوئے ہیں. یہ ائمہ حرمین, مسجد نبی کے امام, مسجد حرام کے امام اور سعودیہ کے بڑے بڑے قاضی, یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی مجالس میں شرکت کرتے ہیں. کئی دفعہ کیے انہوں نے, ان کی صحبت میں آگے بیٹھے ہیں. مجمع الفقہ الاسلامی جس میں 100 کے قریب ممالک کے علماء تھے, اس کے رئیس 5 سال رہے مفتی تقی عثمانی صاحب. مکہ کے جو مفتی تھے نا وہ حضرت مفتی تقی صاحب کے نائب رہے ہیں. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو یہ اللہ نے مقام کس کو عطا کیا, یہی بر صغیر کے علماء کو, جن کو دیوبند کہا جاتا ہے اور جن کے خلاف آپ صبح شام کیا بناتے ہو, کلپ. دوسرا جو جس تبلیغی جماعت کی آپ تعریفیں کرتے ہو وہ بھی بنیاد کس نے رکھی ہے. پرسوں جو اہل حدیث آئے ملاقات کے لیے, کافی دیر ہماری گپ شپ ہوئی, وہ ایک بات کی انہوں نے کہا دیکھیں میں لندن میں رہتا ہوں, یہ فرقواریت یہاں ہے, پڈے بازی, وہ اہل حدیث, وہ بریلوی, وہ دیوبندی, وہ فلانا, وہ ٹانگیں چوڑی, وہ پتلی, زور سے ہاں پڈے بازی. اس نے کہا کہ ہمارے ہاں بچہ جب بگڑتا ہے نا لندن میں یا امریکہ میں, بچہ جب بگڑتا ہے تو ہمارے پاس تبلیغی جماعت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. ہم یہ کلپ نہیں سنواتے کہ یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے, اور وہ قرآن و حدیث کے, وہ کہہ رہے اور بدتمیز بن جاتا ہے. وہ اس کو یہ کلپ سناؤ نا, وہ جھگڑے, وہ فلانا, رفع الیدین اور آمین اور فلانا اور ڈمکانا, کہہ رہے یہ نہیں, ہم اس کو کہاں بھیجتے ہیں, کہہ رہے درجنوں اختلاف کے باوجود ہمیں ملتی کیا ہے یار, ادھر بھیجو. تو یہ ظرف بھی کس کا ہے بھائی, ایک پوری دنیا. عرب بھیجتے ہیں, عرب سے جب اپنے بچے نہیں سنبھلتے کہاں بھیجتے ہیں, تبلیغ میں, چلا لگا کے آؤ, ہے نا. تو یہ ظرف, یہ کون کہاں سے اس کے تانے بانے دیوبند سے ملتے ہیں. پوری دنیا میں ایک ایسا نیٹ ورک بنا دیا کہ آپ کا بچہ بھی بگڑے گا, اللہ نہ کرے میرا بھی بگڑ جائے, تو مجھے ان کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ پہلے چلا لگوا لو, تھوڑا سا انسان کا بچہ بن جائے, پھر ٹانگیں چوڑی کرواؤں گا میں یا پتلی کرواؤں گا. وہ بات کی بات ہے, انسان کا بچہ تو بناؤ اس کو. بلکہ وہ تبلیغ میں چلا لگا کے یہ مسائل ہی نہیں رہتے اس کو. وہ کہتا ہے نماز پڑھو تکبیر اولیٰ کے ساتھ, ان چیزوں پہ آتا ہے وہ.
समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उलमा का एहतराम, मसाइल का इल्म उलमा से। तबलीग में एक चीज सिखाई जाती है, मसाइल का इल्म उलमा से, फजाइल का इल्म तबलीग के हलकों से। तबलीग में तो कहीं नहीं सिखाया जाता मसाइल का इल्म इंजीनियर और प्रोफेसर से, है भाई? कहीं देखा आपने? भाई उलमा से। वो एक उसूल है भाई, हर चीज उसके अहल से मिलेगी। तबलीग में बिल्कुल मसाइल नहीं बयान किए जाते भाई। जिसको जिस आलिम पर एतमाद है उससे मसला पूछे, दूसरे के खिलाफ उंगली ना उठे। कैसा बेहतरीन खूबसूरत उसूल बयान कर दिया उन्होंने। तो डॉक्टर जाकिर नाइक की जो बहुत ज्यादा मेहनत है उसमें बड़ा किरदार हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की किताबों का है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? उनकी रिसर्च है जिनसे उन्होंने, और बाकी भी जो है वो अहमद दीदात से डॉक्टर जाकिर नाइक ने सीखा। और अहमद दीदात के ताने बाने भी जाके देवबंद से मिलते हैं। मौलाना हबीब किरानवी साहब की तहकीकात हैं जिनसे अहमद दीदात ने फायदा उठाया है। मैं यहां देवबंदियत के प्रचार के लिए नहीं बैठा, मैं तो सिर्फ दिफा में तो अल्लाह ने कहा ना कि बोल सकते हो। हमारी बला से कोई देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क़यामत में ये सवाल बिल्कुल भी नहीं होंगे। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिनके खिलाफ सुबह शाम आप बोलते हो, अल्लाह ने उनको ये मकाम अता फरमाया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो आप ना बने देवबंदी, ना आप करें, लेकिन आप उनके ये फजाइल सीखें। और मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला, जिनके बारे में आप कहते हो उन्होंने अल्लाह के नबी के नाम का कलमा पढ़ा और यूं थे और वो थे, हज़रत अक़दस मौलाना तारिक साहब, उन्हें मुजद्दिद मिल्लत समझते हैं, उन्हें वक्त का वलीउल्लाह समझते हैं। तो आपको चाहिए था ना कि आप जाके उनसे पूछते कि हजरत आप मेरे सर पे शफकत का हाथ रख रहे हैं, तो एक्सक्यूज मी प्लीज एक सवाल है आपसे। आप तो हजरत अशरफ अली थानवी को इतना नेक परहेजगार समझते हो, उन्होंने तो अपने नाम का कलमा पढ़ाया है भाई, उन्होंने तो अपने नाम का कलमा पढ़ाया। तो मौलाना पता है क्या कहते हैं? मुफ्ती तारिक मसूद साहब से इसका जवाब जाके पूछो, यहाँ आयो चाय पीने के लिए, इयादत करो, पतली गली से निकलो। वो कभी भी रुजू नहीं करते कि हाँ हाँ कलमा पढ़ाया तो तुम चूंकि हक परस्त हो, तुमने मेरा चैनल डिमोनेटाइज करा दिया, तुम्हारे कहने से मैंने चैनल डिमोनेटाइज कर लिया, इतनी हक परस्ती है तुम में, तो अब तुम्हारे कहने से अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह को मैं वलीउल्लाह समझना छोड़ दूंगा। ना ना ना, वो कहेंगे इंसान का बच्चा बन, ठीक है ना? इतने बड़े बुजुर्ग को क्या कह रहा है जो जिन्होंने इतना काम किया। तो और जो तू कह रहा है कलमा पढ़ाया, तो खुद कॉमन सेंस की बात कर। खत्म नबूवत का तो काम सबसे ज्यादा इन्होंने किया, इनके शागिर्दों ने किया है। पूरी दुनिया में जो तहरीकें चली है खत्म नबूवत की, उसकी तो बुनियाद है। वो अगर नबी को आखिरी नबी नहीं समझते और अपने नाम का कलमा पढ़वाते तो उनके शागिर्द होते खत्म नबूवत का काम करने वाले, वो ये समझाते आपको। लेकिन आपने बड़ी अकलमंदी की, इस किस्म के टॉपिक वहां नहीं छेड़े, आपकी भी इज्जत हुई और तमीज से आप बाहर आ गए। और आपको एक क्लिप बना के यूट्यूब पे अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने का मौका हजरत अक़दस ने दे दिया, ये उनका ज़र्फ है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफीक दे। जल्दी फजर की नमाज कज़ा हो जाए तो बाद में फजर की नमाज के साथ फजर की सुन्नतें पढ़ेंगे, पढ़नी चाहिए। रात को नाइट फॉल हो जाए तो शलवार धोनी जरूरी है या नहीं? हुई बिना धोए वॉशिंग मशीन में डाल दी, वॉशिंग मशीन में अगर डाल दी तो फिर वो 3 दफा उसको पाक करना पड़ेगा, जो मैं बयान कर चुका हूँ कई बार।